Enuanu adofo ene nso obo ade de nkwa achen ai se atiase asomdwie mu na se sa mremi no mienu ye keka ye ho biewa na aseda kase de mo twadu amponyame san se obi daaye menua wantimi ansore na ye de adum nti ya sore na ahodin no wo honom na moja na epompe a na ye de aseda pa na de ma otwadu amponyame san se waye adekase e de amayen aseda bio mesan de ko ema matiefo woma wo munya me video wa menua womo etie na womo ehye na womo ehye me nkran womo de mpaebo etai machi na channel ye ko nanim nyame nkoso nhira mu nyina me do obo ade aseda kase e na me de ba mu san se sanya mu a nka me nuru ba bia madure san se me ye video na se mu antie a me ye video na se mu anhye a ebe ye de matimi akomanim nyame nkoso nhira mu nyina me de aseda kase me de ma mu nyina dofo nyina me chia mu nyina nyame nkoso nhira ye enanso me nua dofo ensem kakra bi na me ne mo baba bi di ho nkomo kakra bi me nua ba ma enne emmema ni bi wo ho no ma o ma dwene se wo mo do wo mo yirenom beba akwantuom ha no mo pa de lalai ebi nsi emmema na ebi emmema na wo matu kwan no emmema na ye no mo wa abrochire ha no no ebi no ma ye wo ma dwene se ne yire de onkofa no mfa ne mma efiri se obaye no baba be hu se emma ni bi wo ho no ma wo mu kunu no mkofo wo mo do wo ba na wo ma baba be soro gina wo mo kon so emma ni bi wo ho no ma wo mu kunu no ekofa wo mo do wo ba na wo mu nya wo mo nkrata na so wo mu nya baabi gina na afi no wo ma ye den wo magai emema no enu nti wo ma ye wo ma dwene se wo mo yire no mo paade wo mo nkofa wo mo nya den efo wo mo ba me nua dofo ene de wo nkasa wo decision wo taki ai esanse nya me do obi apa ama no oba no aware no wo de ne ba eye wanfo na amanso a eye enu nti no obi ntimi nka nkyere wo se chinchin akofa wo yire efa ne bra daabi wo na wo tia no mo na wunim se ne awusi eye den ekọ na wo de oba se wo fu se wo ye okay wa hanom a eye good se wo fu so pese akofa yire ba nso a ekwan eda honom na mmom no wo ma ebinum aye wo madwene se wo mo no wo mfo wo yire no mo ma no enkrofo ayire nom na sabi ebinum ani edidi akire me nua ba ma wo de wo se wo ngwafa wo yire mo wo sense wo do yire ba anhwa wo yire ba ja wusuro ai enu nti no wo ho a na wo kofie ai wo ho a na wo na oba saa na obi de onu de wansuro waye bold akofa na yire de naba se ne ebesie bia no wo ja bibia mu manyame nti one na yire na te wonom na me nua ba ma watu ani asi oba yisui enu nso bema ya wo no watu wani asi ne yire so yi wadanfo ebinum wo no kwa wo madanfo agasa o wo madanfo emema wo mo yire nom wote ase na wo matu wo mani adi asi ne so aya wo twam no aklenge wonu anim se bema ni fie ebi ameka sai oba na bia the time wo de kwa adwuma enyanson anase ebi a wo fie a mi twam na mesi me hwe se wo ha no mo a na fe waje adwa woni bibia honom no oba emeka sai chese wa prepare bibi kakra because oni mo se eye family friend ani kun na danfo no nti ono so na danfo no bi nti no chese o welcome no kama afe edidimu ewo ho anu ato ade kakra na wo de ayede e de abro obai ewo ho anu ato ade kakra na wo de abro obai de na dwene de boni bia ni because woni mu se chese mu nyina no mu ya danfo nti no wontimi nya den enye ne bone na wadanfo no so ni mu se enya ade a obetimi ayede aye ne bone enso ehye wotiri mu den me nua ba ma eniema a ekoso no wote ase se nyame e wose nyame ba ntem nyame mrantem na ni nyina tuntwa na judgment ni obi anko gina atem wo nanim na ni e fata obi a ne mfama no na nipa nya asomdwie saa na tie me nua ba bi efra me na nasem o ka kire me ne se saa adi ahapen no brai mun chese mun na mo kwa asori mo kwa fellowship e wo krom anom e friend say abrochire hanom a chese onu ne kunu kura no e na eboa wo brai ne kunu boa e ma chese obeye wadwuma oboa ma wo ye adwuma ne ade chese
the way amusitie no chese obi ntimi emfa adwene boni bi ensusu bra ne se obetimi ayesa why wadwene se ebinum so wo madwene se wo mo de wo mo mfa Africa for ma na mo mabrofo no no mo de wo pesan se Africa for no ema no ye ho oka ena ope Africa shop no mo pese wo mo didie broni nso de wono de wo mo so ya wo maduane die no enye ya na Africa for ye ho oka ena ye topic ye we nti ne ye ho oka nti obi ho ebinum nso ayo madwene se daki pa de se tuntum onfa bi onu ankasa ne nyonko bibini onfa bi na emu abrofo no obefa brai wono wa ware broni na sa enkrofo enyire nom onu de onfa ne ye ehudwu o enkrofo yire nom ena onde obo matodwe aya chese wode bibi bro wote ase na ugbehu na sabi ye nuanom ma na wo mo emre no na wo ma yeden wo ma ahwe ase saa no odi ye saa ma ne saa ena odi dru sister eso nukunu senya wosi no motie munyina mo kwa fellowship chese munyina mo kwa asori baako eno nti no the way ya asori kra no bra yi wusi kenkan bible na wusi bompa ye na tonso ne ade nti no obi anfa bibi saa nyede ensusu minua bema ohwe na se brand ni wono mo a no wa hyeda na ode ya friend say ade bi na ode aya mi twam because said brand ko boa na dwuma saa na eya wono nso onya bibi a na ono nso de abrɛ wo mo saa ntiti no saa na eko afi do hwe na se brand no eni hono ma na waye den wa bo ba no hono o mi twam na mese me baba be chia wo oban nso adwene boni bia ni tirim na ono ne tete wono saa afi de obi nim ne ye ba ye na brɛ ya bie na no se ade na hye ne so enu nti e wo se wo ka na wo pesesa no senya wo hu na sori ya de way o si address o si enante de way o si kasa chese hye ne so enu nti no chese ontimi control ne ho bio enu nti no opa ne kyawa ebe ya anka chese bi emwa bi ohia bia no ode beboa no na nka ye secret ena hisa ne ka kire ne se na nti wonimu se wadanfu yi ne yire no mi ana wonim se maware oso o minim na nso se me control me ho a en control enu nti ena ma me ye dan me de tu anim se minim bibia sister ne se dabi enya de be ya adwuma hwe wo ya mo wo ho kwan ama obonsam na ye dan afa wo so aye enema bi enye jaisa bra yi sori koy wode saa de hasise adwene saa na enya mma nyina no mbetena se ama saa de wo ya hye wo mo so wote ase o ka kire bra ne se wanya nya wo ye na wanya isa wo ba wo ho anu wo ba hanom na ya wo twam ni ade na wo ba keka ka wo nsem wo mu kyem ya meka kire mi kunu na bra ne fu se sa ne boa o ka kire sa ne so na se wanyini woni abie se na wutitie we wo ka kire wo kran de me no mienu ntem asem wo se mi si jai emma hanom kra bio wo se mi kunu eni hanom a na se ne kan si hanom a nje se oni wonom emma ha bra ya ntefo wote ase e na wo koso a when na da processor ne se da bi me ya ma bra ne ti mai ne de e na sister no frɛ ne kunu tena ase na obo na ma ne kan ni na kire no afa ne kunu na ne ho wo so se okay sister no ka chen se o ka chen ko se on calm down na ye dan a o mbekwa asori o mo kwa na ebesie bia no nti o mo kwa asori o mo twen ma asori ye pon ye no na sister no kunu frɛ bra no gina nchen no ka chen ne se me do ho ya pa se na me se no wutie yi sa wo adwene bi se o machi o se di ansem o kan ni nyina de kire friend say bra no say I wo sister no na che say friend say na wo ne no chat e wo WhatsApp ni ade na sister no so chat ne bra no be chat nyina no wa ye den wa on delete na eguanom call a obe friend na wo ne be ye and I love you ni ade na sister no ma no won ni ade sister no record ni nyina enti no evidence e wo honom na ne kunu ne de kire bra ya fe bra ne ejina honom ni na wo pa na friend say na down for nature so panicha wa ma third person bia enti na wanye ne ye otimi so obonefo no na ye den ewura ne mu ma ne be ye saade no bra na ankasa e no twa bibia so still no edi be week 2 weeks na bra na start no say yes enti when na woman bi wa so nim na sister ne de to nanim say ne ekoso ni e no say what dey do so
saa oya adwuma saa no oya ye ma no ba bia bra no beko bia saa nkrofo kra ekeka se na me se sister ne ka chem na me se na ni se bra no edi ensu ana se eche se edi empa na tini mu a wode eye saa de no wan na sister no ye den wan kasa na wode mpaebo eso oso mpaebo mu se obonsan pese wonam saa bra ne so eye den emma nanim egu ase na se enam bra ne so ebe ma nanim egu ase de a ene ye wono so oni ba bi wode beko ne nyankopon honom ene wode fasting ne mpaebo wode fasting ne mpaebo me nua ba ma na nyame ye mpaebo tiefo se nyame tie sister ne mpaye bra ne didi mu a wode saa afi na sister no wapatu no ne bra ne nkasa ba bia bra ne fa onfa ho mu bio chesa sorry a mo ne no matwam saa afi ya bra ye di be one friend say be 2 months a bra yi de me fe miti me chese asa o se ne ho mfa no eja ye die ye ni mu se eja sene ye normal yare ya se fever na se tipa ya apedro bia no afi dakro brai kwasi ada wa ma sorry Monday wan kwa adwuma ena na danfo baako wose won tie ase because brand won to na adwuma mu enu nti no so wa ma adwuma de a ene ye ofre no ofre ya afon ne bele a nso obi anfa ena so obi kofie okofie a wo mu kobo punu ma emie enti ne kese wo mu ahu se da bi emse bibi ekoso brand so otu kwan a wokra obi a se won te ne nka nti wo so mo frɛ please no mbe de bebu punu nani enuanom wo mu bu punu nani a brand agu eda edem brand agu dadem hwe boni bekum bonefo seminua ba ma wote saa jai wo de wo se wo mfa wo yire emma na nkrofo yirenom na ado obedu wo machi wan hwe yi adakro be ye odabone wo se wo da wo nware broni wo nware daki wo nware wo krom Africa ni esanse ye ho oka enu ti broni na menua ba ma wo de ope nipa bia ye nipa wote ase enu de obi ansu kwan na mom no hwe so na tena wo broni no ho na mom enye wadwene se enkrofo yirenom dakifo na Africa fo no na wo betu woni asi won so na fe wo ba ye wo mo na ho na wo gina so na se ni na fe na wo ne nkrofo ye den ahyehye wonom enye nipa nyina na obema ho kwan ama wa den waba na brabo mu ama odi anim guase ya den aba na brabo mu senya sister ne ka kire ne kunu no saa na wanhwe ya na wo ye no oba no obeka kire ne kunu no ka kire ne kunu ka ehu seminua be ma eya anim guase kora eya anim guase ai wonu wa ya wadwene se hye se o mpese obi be den ebefa wo yire anase ade a wono ade a ye de wa enya wo de no wono nkrofo na wo de ye wo mo wo yire no wo mpese wo de ne beba esan se wonu mu se wa ya wadwene se wo de ne ba obeso eje se onya pipesa na se bia onya ba bi gina obegyae wo enu nti obamana ka Africa na emom no wono nko obetena hanom na emom enam se wuntimi enhya ohusu nti no na se enkrofo yirenom na abedi duo machi a menua hwane emaye na eboboba wanhwe ya animguase a wobegye no wuntimi ntina ekrom honom hweye me de wonua ba kakrai na mepesa me ye da me ka kire wo esanse nia ekoso no ehu obi akofa na yira ba mesro mani nya asomdwe na one na yire ntina sidin na emom no emetu ntare wo mo aya wadanfo na afi no wonne na machire na wo sai wo ba na dwene wonne na machire na afi na wo no wo ba no eye niema enye mma nyina no mbetena se enye mma nyina no mbetimi aje o mbejeja wo mo ho se ebi no mu jeja wo mo ho a enye mma nyina ne bejeja wo mo o mbejeja wo mo ho sa ama sa nimguase we aye den wa fa sa nimguase we mu enu nti jaye ne wo ye no na se wo jaye a nyame ebehu mobo na wo do bo ne achewo na emom no se wanya ye a hwo sania obi ye ya okoda ye a wansore no ka ehu se unsu ebetimi ato na se eto a onua ba ma hefa na obegina se eto se sie ya hefa na obegina hwene emaye enye nipa nyina na ye dan ye omobone enye nipa nyina na ye dan ye de adwene boni bi ye dan ekọ wo mo anim enipa ye nam no sunsuma ye di enkrofo achie no wo ani na nso hu ade saa na tie obi wo hono ma wo ye ne bone a obekọ free obi nso wo ye ne bone a ye di na chi no
o friend say onu benya e bi kra na nipa no onu onum se bi a tumi bi abo ne ho ban me ka say na busua mu ye de na kwa akogya me ka say ni maame e de na kwa akogya ni papa e de na kwa akogya ni nana bi de na e de ma kwa akogya enu nti no sa tumi no ebo o ho ban e wo ba bi a wo mko bia me ka say nyame bambo bi e di sa nipa na chi enu nti no se wo ye wadwene se o di nipa no boni a wo boa boni no ebekum ebia nipa na wono no ukwaye ne saa no ebia ono de na dwene mu fan na nsu ni tumi na ye de na akwakoja no enam se e protect wo mo nti no dan dan hina obi a che se obeye no boni bia no oboa onfa ho nchew senya bible kan wo se ni a woni ye beko no friend say nyame so ne beko ni a woni ye bedie no nyame so oni ye bedi oni ne bedi ni a woni ye beham no nyankopon wo so woni ne beham enu ntimi nua be ma hwe ni ebeye na se wote sa atwe wo firi ho se wo be untimi entena na se ni enu obukwa kofa wo yire ba be kan ho kofa wo yire betena be kan ho na yi sa adwene na negative na ewo adwene mu sa wo kofa wo yire de ne ba oba ne enya ba bi gina obegya aworo yi sa de ne firi wotiri mu na fe no wona wo yire mo ntena se asomdwie mu na bibia anya de enkoso na basa na e di asomdwie e na de bebro enkofa ohaw bia emfa mrew na da ne da nyina akwakoye obeden akwakoye oyare akwakoye wafi adwendwen wote wono ma obo nse na wo nyare enso wo nti apo enam enema bi a wo yeye etia enkrofo nti menua be ma jai enne safutu emede koma menua mema no ai munyai na menua ma no so a mo nso bibisa no mu ye bold enne mema no ekon na mutumi ka ekire mukununom na bema no ehunu se sa nipa wo ya wo na mo no me se bo edi mo enu ntia wo se wo ye da wo hwe ni yie no nyame enkoso enhyira mo menua mema munyai mema mo ye saade no munyai mema bi respect wo mo pa wote ase so obi yire won tempted da ebinom so mfa ho wo da ne die achi pa enso na ni bro obi de enye kama wanhwe yi a ade ye beto no menua ugina ho a enyina wotena se a entena ginyame sa tami a ento wo no twonhu firi ho boko na wanya asomdwie nyame nhiraw se enenso motie me na ye de odo ebo odom na ye nyina ye tena se ne adwene ho wote ase ye nyina ye tena se me ka ho bi me abribia no me de nsam ne ba anya se me no me tene ana se bi sa me nso ewo ho a metie na nia ewom a me nso wo se me fa na se me ye ho adwuma no me nso mitu ho anamon sa na tie me ye nipa ye nyina ye fomoda enu nti ye se ne wo twasa no wonim se nachi den echia enu nti se wonya obi na se wono no di wachi na wo hu se wachi chia na oye den wo fraw na wo tene wa na menua wanya asompa de atie na watie no na waye na de asomdwie de abro nyame nhiraw se enenso mutie mu nua ba root Ruth Clark monko YouTube na monko subscribe my channel no na nyame bekoso ayeden ehira mo nyame nhram bebre onko so a ma ya hoden na yentim yeden entena se na yenko yenim sania wono asafo awurade ne pe etie medam nyina mo ase nyame nhram mo bye bye.